जय जगन्नाथ महाप्रभु स्वागत करुछि आउटे नुआ मिनी ब्लॉग रे सॉरी मिनी ब्लॉग है आउटे नुआ ब्लॉग को आज हम जाऊ गणेश पूजा बुली भीतर पूरा अलग प्रकार चेंज है। हाय दीदी हाय पिला पूरा Oh my God! Wow! Crazy! Like literally यार कोई टाइम पर स्कूल टोटली डिफरेंट पूरा चेंज पूरा झूला वाला लगी सब चेंज सेपटे भी अच्छी सेपटे है माने जो स्टाफ रूम आउटे जीव सब से पूरा झूला वाला लगी पूरा अलग प्रकार ये किसी ना स्कूल भर गला बेलू बसिक आम सब खाऊे से भितर भी बसिक मैंने खाया दिया जाए एपटे बसिक आम सब खेलू ये प्रेयर हुए मोर मैंने कह आम सब प्रोग्राम हुए ये एक्चुअली गोटे खंब रूमटा था यहाँ 8B तो आम भी बहुत बसु कारण सी क्लास मैंने डिवाइड करके बसती ना तो से भल लगे टे पद्मालय खंब रूम सिक्स क्लास को फास्ट जो आसते से देखे स्मार्ट टीवी लगी ओके तो तापर ये हुए सब फंक्शन हुए सब अनाउंस हुए ये हुए पूरा यहीटा को हटे ये पूरा बड़ हॉलटा है क्लास मो कहबानी एमती कौ रूम में बसनी मुझे सब रूम में बसी कारण सी पिला खाली एपट सेपट कराती है तो देन आम से सब खाली एपट सेपट होता यहाँ भी है सहीटार हाफ्टा यहाँ युवा सब जो WE करा जाती एपट को घास उपड़ा जाती एपट भल लगे देखिए यहाँ जो हॉल हाफ्टा यहीटा है यहाँ 6th क्लास आईटा है जो जाए बॉयज स्कूल माने बाटटा थी पड़ो है माने कनेक्ट ही अच्छी स्कूल बहुत गाड़ी खाते ये ना छिड़ा है पिला मैंने बहुत गाड़ी फास्ट मैंने क्लास कौ सीट्रे बसनी यही भाया आगे कहते ना मुझे ना सब सीट्रे बस आगटे नहीं पछ जाए है भाई फर्स्ट डे रे बहुत झगड़ा करके सीट झगड़ा करके सीट को देखिए सबड़े मैंने पूरा अलग ब्लैक बोर्ड चेंज ये समस्त ड्रीम था कि समस्त सजदी निज स्कूल को जीवे गणेश पूजा खुशी गले मैंने कहबानी आराम से तुम रूम आम जो पढ़ुलु से जो गणेश पूजा आम मान दिन छुट्टी है मैंने शोए पूरा आसेनी आज पढ़ुनी तू आसी मोबाइल आने को मना कर देते कि मोबाइल मैंने कौ फंक्शन भी तुम नहीं आसपार निजे फोन आनी ब्लॉगिंग करुचे चैनल भी आमको भूगोल पढ़ाते भी भूगोल पढ़ा नाई आम जानी मैंने आम स्कूल गोटे फोनटा सी कहला कॉल करके रिसेस मैंने बेसी खाइए टोती खाली खेली दे खाली के खेलिया जीवटा हाँ चारि भाग कर सी गोटे खाऊ तुम खाऊ जलजीरा पानी बोतल मैंने मजा आस माने अलग प्रकार मजा आसे खाइबा स्कूल टाइम लव आमर कौन कर बोला ए बेंच रे हला मन टिफिन एंड खोला ही दवाई दे दो यार एडर मैम पढ़ाते यार चल अच्छा ठीक है
ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଥିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ଥିଲା ମିସ୍ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ତ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବେଟର୍ କଲେ ମୋର ମାତ୍ର 2 ମାର୍କ ନା 3 ମାର୍କ ଟିକେ କମିଗଲା କାହିଁକି କମିଲା ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଲ୍ କରିକି ଏମିତି ପେଣ୍ଟି ବଢ଼େଇକି ଖେଳୁଥିଲି କିଛି କହିଲିନି ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଥିଲା ମୋର ତ ସେ କିଛି କହିଲିନି ଆସିକି ମୋ ବାବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସକ୍ ମତେ କହିଲେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଦେଲ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ଟା ମତେ ଦେବ ଦେଲେ ଲୋକଟା ଏମିତି କରନ୍ତି ଯଦି ମାର୍କ କମିଲେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଚାଲ ନା ଏମିତି କରନ୍ତି ପୁରା ମତେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଦେବାକୁ ଦିଏ ଏ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ବସିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆମର। ଆମର ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ମୋ ଯୋଗାଇ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଲାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ମାନେ ମୁଁ ଆସିବି 9:30 ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମୋର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆସିବାର 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଘରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏସବୁ କ'ଣ ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ମାର୍କ କମିଲେ ତ ଏସବୁ କ'ଣ ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ହବ ନହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଦେବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛ କି ରେ ଖାଇଛ ନା ଖାଇନ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତମ ନାଁ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ହଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଏମିତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଲଗାବ ସେଟା ଲସ୍ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୋର 6th କ୍ଲାସରୁ ନେଇକି 10th କ୍ଲାସ ଯାଏଁ ବି ସେକ୍ସନ ଆଇ ଲଭ୍ ବି ସେକ୍ସନ ହଁ ये कुरकुर ଖାଇ ଖାଆନ୍ତି ରେ ଏଇ ଖାତା ପେନ୍ ଦେଇଛ ନା ନାଇଁ ସେଟା ପୂଜା କରିବା ବହୁତ କେସ୍ କରିଦେଇଛୁ ଯୋଉଗୁରା କେସ୍ ପୁରା କହି ହବ ନାହିଁ ସେମିତି କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା ମନେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଆମ କ୍ଲାସ ରେ ନା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଆମ କ୍ଲାସ ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦିଦି ମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ ଟୋଟାଲି ଯିବନି ଆମ କ୍ଲାସ ରେ କମ୍ପ୍ଲେଟ ସବୁ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ସବୁ ଦବିଯିବ ହେଲା ଆରେ ମ୍ୟାମ୍ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନିକିତା ନାଁ ବି ଚିହ୍ନି ଗଲି କିନ୍ତୁ ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଶୈତାନଟା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆଉ ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ବଢିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଏଜ ମାନେ ବଏଜ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାଏ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଦେଖଉଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗାଳି ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଆମର କ'ଣ କାମ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ବଏଜ ସ୍କୁଲର ଇଏଟା ତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ତ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରେନି ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ହେଲା ପୁରା ସେପଟକୁ ହେଇଯାଇଛି ନା ଜାଗାଟାକୁ ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ତି କରିଦେଇକି ଆସିବା ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗାଳି ଶୁଣିବେ ନା ୱେଟ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ମତେ ନା ସେତେବେଳେ ଏକଲା ବସିବାକୁ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗେ ମୁଁ ଏକଲା କେବେ ଆସୁନି ମୁଁ ସେଠି ବାହାରେ ବୁଲଥିବି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆସିବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବି ସ୍କୁଲ ଆସିବି ବହୁତ ହି ଗୁଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଓକେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇଠି ନା ଆମର ଲେଖା ହୁଏ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ଏଇଠି ନା ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଏଇଟା ସେ ଆମ ଭିତର ବାଥରୁମଟା କେମିତି ଯିବେ ବୋଲି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିବ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ବାହାର କରି ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ମାନେ ସେଇଠି ନା ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଏତେ ବି ଅଛି ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗର୍ଲସ ଟଏଲେଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ବଏଜ ଟଏଲେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ମାନେ ଗର୍ଲସ ଟଏଲେଟ୍ ଏଇ ମିରର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ମାନେ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଠିକି ଆସିକି ମୋ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ ମାନେ ଦିଦି ଟଏଲେଟ୍ ଦେଖିଦେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ୱାଓ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମିରର ଟଏଲେଟ୍ର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ପେସ୍ ବନେଇ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସିଲେ ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା ବା ଦେଖେଇଲି ଏଇପଟଟା ମାନେ ଦିଦି ବୁଝିପାରେନି ପରେ ହେଲା ମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ମାନେ ହାଲିଆ ଲାଗେ ମାନେ ହାଲିଆ କରିଦବ ଏକ ସ୍କୁଲ
पहली बात तो है टिफिन आंटी लेइटांदा इतना बोलती गाइतांदे एटा होचे हमर टिफिन सब ना जो मैंने गर्ल्स स्कूल देखियो चाहूछ ब्लॉग तक पूरा फुल देखो यूनिट 1 गर्ल्स କିଛି ଜିନିଷରୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ आपण से देडू पड़ी ସେ गई ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସ୍କୁଲ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରି ସାରିଛି वीडियो जब ए पर्यंत देखु जे ताल तो भल लागिथियो नियादी तो लाइक कर देबे शेयर कर देबे कमेंट कर देबे एट तो कहि सारे କେବଳ ହାତ ଦେଖେଇବ यांकर खाली थंबा ठीक अछि चलो पूजा रूम को देकी ठाकुर को देखे देबा तापर जिम ବର୍ଷା କାଚିଲାଣି କିଛି ଶୁଭୁନି ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ମୁଭିଟା ବନାଉଥିଲି ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା କାଚିଲା ଏଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଏବେ ମାନେ ଜମିନ ଆସମାନର ଫରକ ଅଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଶୁଭୁନି तो मारिदेली बॉल पास कर धीरे धीरे हेलानी खुश टेकी सी तो आम गोटे पिला गले मुझे ब्लॉग कर हालिया मैंने कौन टाइम हालिया ये पिंक दीदी आला दीदी ये पर्पल दीदी मु ब्लैक दीदी भी कलर तू खा ମୁଁ ଖାଇଛି ପଞ୍ଚାମୃତ କୁଣ୍ଡିଆମର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସରିଲା ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବି ରିୟୁନିୟନ ବୋଧେ यूनियन आसछथि पूरा गप पूरा जोरसोर है ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିକି बसी बहुत एट ना एट ना बहुत बसी माने एट ना 9 क्लास रे बहुत बस जिते दिन भी आसी सुंदर देखा चांद से चेहरा भोग है लगे आम आसो आपण भल अभी तो नभेम्बर रिटायर्ड शेष गणेश भोग चप्पल खाली कांदी होगी से रीडा ही आने दे फोटो दे
पूरा पूरा जो लगे से भोग देवी मैम चलो हंसा है मैंने एत बड़ स्वाद चिड़ा हंसा हमको जमाल नहीं गला दीदी मोर अंगुर नहीं गला चोटली ये मो भोग ये मुझे खाइबू ये मुझे खाइब खाया सैला सैला खाई सारे कौन कह मनीष सरला चूड़ा कोड़े जो चूड़ा ठाकुर पाख भी स्पेशल भोग चूड़ा खजुरी मैंने 5टा के स्कूल आम भाबू 4टा के बजे केमती आसु मैंने इच्छा मैम कहले सी रिटायर हे प्रफुल्ल सर रिटायर हो गले आम प्रफुल्ल सर रिटायर हो प्रफुल्ल सर रिटायर हो गले देन आम सामल मैम भी चली गले सो भी किसी बेस किसी आयोजन हो पारे ना भोजी था मैम कहले भोजी भोजी आयोजन होता कि मैम जो ना मन दुखरे एत कि ना प्रभुर पूजा था तो पूजा निमंते खाली कार्य हो बस आम आसलु बुलू बहुत खुशी लगे मैम देखिए बहुत खुशी गले तो आमको भी बहुत भल लगे मेरे स्कूल बाहर मन टे भल लगे स्कूल छाड़ की इच्छा नहीं जेहतु तो देखा जाऊ तो जी मो मम्मी भोग नहीं जाऊँगी भल पिला फुले गजनी है एमतिया जीवा बाय बाय सही अच्छे तो सी कौन करते देखते ये बड़े झोली खोली झिला पिला झुलिकी जीवा धरल कैमेरा स्कूल में देखो चल बाहर को भर बाहर चल मैंने जीवा गोटे भितर को भी गले ओदा ही हबू है मौसा के जगह चिड़ा खाऊ ये मौसा आम उच्च हेतु दिखते भी दौसत है मौसा एबे भी दौची खाइया को मौसा धोती मौसा दिन देखुची कही डेली स्कूल घर को जा बाट है ये गोटे कुकुरटा रहे कौटे मो मन पड़ू ये आगे लिखाई देव सब कुकुर प्रति सावधान तू से कुकुर को आम के देखने देखी जो पढ़ जाता है सी देखो नुआ बो पिला जाऊँ आम सागर कौन 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 ओके झील थी बहु है शुणी ए बहु थी झील शुणिली है किए बुझीपाल कमेंट कर यहाँ थी आमर नीतिदिनिया जो स्कूल जावा बाट तापर एतिकी रुही वीडियोटा को एंड करने जाऊँ जदि वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे धन्यवाद जय जगन्नाथ।